बराक घाटी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर गुरुवार को एके चंद लॉ कॉलेज में न्याय जनता के करीब विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। वक्ताओं ने कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट की दूरी, बढ़ते न्यायिक दबाव और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए बराक में स्थानीय बेंच आवश्यक है। डॉक्टर विभास देव, दीपक कुमार देव, विष्णु देवनाथ, शांतनु नायक तथा धर्मानंद देव सहित अन्य वक्ताओं ने आंकड़ों और उदाहरणों के साथ मांग का समर्थन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने हाईकोर्ट बेंच स्थापना के समर्थन में सामूहिक संकल्प भी लिया। Their lecture and through their lecture, you are aware as to why a permanent bench of High Court is required at a suitable place in the Barack, including NCS. The afternoon today is a very light afternoon, a very sweet afternoon. But the scenario of justice in Barack Valley is not that sweet, because sir also very vividly explained through his PowerPoint presentation, and even Shantanu sir also, that the burden of cases in this valley and the travel constraints through which the pendency can be solved is tremendous, and because of which a High Court bench in Barack Valley is the need of the hour. So as students or as citizens, what can we do? Because the technical aspects have been explained with immaculate detailing. So as students, what we can do and what we should strive for doing rather is, first of all, because we all are social media people, we all are very actively in the social media. বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের এই বরাকের এই ডিমান্ড যে আমাদের বরাক উপত্যকায় একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ হওয়া দরকার। তো আজকে তাই কি হয়েছে যে আমাদের এখানে বরাকের হাইকোর্ট বেঞ্চ ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির দ্বারা আয়োজিত অরুণ কুমার চন্দ্র ল কলেজে একটি ভব্য সমাবেশ আজকে আয়োজিত হয়েছে। আর এই সমাবেশে অনেক আমাদের বড় বড় অ্যাডভোকেটরা উপস্থিত ছিলেন। আর আমরা জানি যে অতি সত্বর আমাদের এই ডিমান্ডটি ফুলফিলমেন্ট হবে এবং আমরা সবাই এই আমার বিশ্বাস আছে পূর্ণরূপে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার দ্বারা যে ওরা আমাদের এই ডিমান্ডটি ফুলফিলমেন্ট করবেন, কারণ এই ডিমান্ড অনেক পুরনো, এই দাবি অনেক পুরনো। তাই আজকে পুরো বরাক চাচ্ছে যে আমাদের এই বরাকের পবিত্র মাটিতে, এই বরাকের পবিত্র ধরোহরে আমরা হাইকোর্ট বেঞ্চ আমাদের লাগে এবং এই ডিমান্ড নিয়ে সমস্ত যুব সমাজ এবং সমস্ত ছাত্র সমাজ একত্রিত আছে। ধন্যবাদ। Direct the state to ensure equal justice and provide free legal aid that I am not going to move. It mandates that legal opportunities are not denied due to economic or other disability. Here we the people of Barack Valley, including Dima Hassan, or the people over here to go and approach the principal seat at Guwahati. That is the main thing. The other is that, so the very key aspect of Article 39A is to ensure that the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity. Now, another important section is Section 51 of the State Reorganization Act 1950. So, when we are seeking a permanent bench of the Guwahati High Court, then the legal aspect also has to be seen. Moreover, if we are not within the framework of the legal constitution or of the other laws, then definitely, then at the very outset our demand will be rejected. So here Section 51 of the State Reorganization Act says, 1956. It governs the establishment of the principalcy and benches for high courts in new or reorganized states. It empowers the President to notify the principalcy, establish permanent benches in consultation with the State Governor and Chief Justice, and authorizes the Chief Justice to appoint additional